हेलो पिले माने तुम समस्त को आज नुआ भिडियो रे स्वागत। आम 2-3 दिन है भिडियो आनी नथिले ठीक अच्छे टे व्यस्त जो आम आनीपार ना कि आज आम पुणी थे अरविंद टॉपिक को पुणी थे स्टार्ट करिया। आम अरविंद टॉपिक रे आज गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण भिडियो करवा। आज यहाँ हूँ अरविंद पार्ट 3 भिडियो पिले ठीक अच्छे। ता पूर्व 2टा पार्ट अलरेडी मुझे डिस्कसन कर सारी तेणु तुम ऊपर जाकि देखी पार लिंक रे क्लिक करी। तो तुम मान गोटे कथा तुम्हें मैंने भिडियोटी को संपूर्ण रूपे लास्ट पर्यंत देखुना, बहुत कम पिला ही लास्ट पर्यंत देखुच। तेणु तुम समस्त को जन दूसरी जे लास्ट पर्यंत संपूर्ण लास्ट पर्यंत आम भिडियोटी को देखा जहाँफल आम संपूर्ण बुझीपर ठीक अच्छे। दिन को जब आम 30 मिनिट बेसी ना 30 मिनिट भी एजुकेशन पढ़ुचे ना दिन को प्रतिदिन ताहले भी आमर यथेष्ट आम आमर कौन असुविधा रहा एजुकेशन टॉपिक ठीक अच्छे। लेट करिया स्टार्ट करिया आज भिडियो। आज आम अरविंद शिक्षार अर्थ जाना ठीक अच्छे। ता सहित शिक्षार लक्ष्य कौन था ताकू आम आज भिडियो डिस्कसन करिया ठीक अच्छे। तो जो मैंने नुआ आस चैनल जाना हाँ चैनल विषय में नुआ आसीच कहीदे जे चैनल को सब्सक्राइब कर बा गुड़ाए भिडियो देखी सारे सब्सक्राइब करना ताहले मते सब्सक्राइब कर दिया जहाँफल आम चैनल को टिके हेल्प मिल चैनल आहरी अधिक लोकों पाखे पहुँच आउ चैनल को निश्चित भाव में हेल्प मिल ठीक अच्छे। भिडियो बनवाई बहुत परिश्रम लगुच निश्चित भाव में चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर भिडियोटा को सांग मान सहित निश्चित भाव में शेयर कर दियो। लेट करिया आरंभ करिया छोटिया भिडियो हम बेस लंबा हेनी लास्ट पर्यटन आम भिडियो को देखा। प्रथम जाना शिक्षार अर्थ। शिक्षार अर्थ श्री अरविंद शिक्षा को पूर्णांग शिक्षा बोली कहुए कौन कहुए पूर्णांग शिक्षा बा इंटीग्राल एजुकेशन बोली इंग्राजी में कहुए। यहाँ इंपोर्टाट पे मन रखा आम यहाँ जे परीक्षा प्रश्न आसो पूर्णांग शिक्षा व्यवस्था किए देते श्री अरविंद शिक्षा व्यवस्था कौन कहुए। तो पूर्णांग शिक्षार श्री अरविंद प्रथम मत श्री अरविंद शिक्षा विषय जो मत दियंती मत अनुसार शिक्षा हूँ आत्मविकास साहाय्य करे। कौन साहाय्य करे? शिक्षा आत्मविकास आत्मार विकास साहाय्य करे बोली श्री अरविंद मत दियंती। मत अनुसार से कहते व्यक्तिर आत्मा तार शक्तिर विकास आ जातिर आत्मा ताहार धर्म को संरक्षण करवा हूँ आमर लक्ष्य ठीक अच्छे। व्यक्तिर से कहते व्यक्तिर लक्ष्य कौन सी ता निजर आत्मा आ तार शक्तिर विकास कर सेमती जातिर लक्ष्य कौन जातिर मध्य गोटे आत्मा रही बोले अरविंद मत दियंती। जमी व्यक्तिर गोटे आत्मा रही सेमती जातिर गोटे आत्मा रही। तो जातिर आत्मा ठीक अच्छे। जाति माने ये कहुच्छी जातिर अर्थ होती देश बुझीपार ना जातिर अर्थ होती देश जमी ओडिया जाति बोले बुझीपार ना सेमती जाति कथा ये कहुच्छी प्रत्येक जातिर गोटे आत्मा रही। जातिर लक्ष्य हूँ जातिर आत्मा आउ ताहार धर्म को संरक्षण कर ठीक अच्छे। तो ये 2टा जाक दृष्टिकोण शिक्षा निश्चित भाव में दि जावा दरकार जोटा व्यक्तिर आत्मा विकसित कर जातिर आत्मा को विकसित कर। 3 रे कौन कहते विकास विभिन्न सोपान मनुष्य मनर प्रकृत अध्ययन आ विश्लेषण ही शिक्षार सुदृढ़ भित्तिभूमि होता है। विभिन्न सोपान विकासर विभिन्न सोपान मनीष आम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ीचे व्यक्तिर विकास विभिन्न सोपान देखिए होता है बुझेगा ना। शैशव अवस्था हो बाल्यावस्था हो कैशोर अवस्था यौवन अवस्था वृद्धावस्था ये सबू सोपान व्यक्तिर विकास होता है। तो ये सबू सोपान मनुष्य मनर प्रकृति अध्ययन करा मनुष्य मन को पढ़ा निहा दरकार ताको विश्लेषण करा दरकार। यहीटा हूँ शिक्षार अर्थ शिक्षार दृढ़ भित्तिभूमि यहाँ हवा निहाती आवश्यक ठीक अच्छे। ता सहित आहरी कौन कहते से समय ब्रिटिश सरकार शिक्षा व्यवस्था आम 1910 कथा कहूँ बोले 1910 पर ही जिते श्री अरविंद आम कहीचे जे तांकर जीवन जब तुम जाना ये ऊपर जाकि तुम देखीदे पार लिंक मिल जाए तुमको। तो 1910 से जेल रु मुकुले जेल रु से पंडिचेरी चली जाते सेठू से शिक्षा दर्शन आरंभ कर। तो सही समय ब्रिटिश सरकार राज था कौटी भारत में। तो ब्रिटिश सरकार जो शिक्षा था सी केवल शिशु को परीक्षा पास कराइबा कौन करवा शिशु को केमती परीक्षा पास हम सहीटापी अधिक गुरुत्व दौला। तो सी प्रकृत शिक्षा नुहे बोले सी प्रकृत शिक्षा नुहे बोले अरविंद कहते केवल परीक्षा पास कराइबा प्रकृत शिक्षा नुहे। ताले प्रकृत शिक्षा कौन ना प्रकृत शिक्षा कौन करे ना शिशु को पूर्ण ज्ञान अर्जन कर साहाय्य करे। किंतु इंग्रेजंकर यही शिक्षा इंग्रेजंकर जो शिक्षा व्यवस्था था सी शिक्षार्थी को पूर्ण ज्ञान अर्जन कर साहाय्य करू नथिला बोले करू नथिला ठीक अच्छे। ताले लक्ष्य कौन पूर्णांग शिक्षार लक्ष्य था कौन ना ये पूर्ण ज्ञान अर्जन कर शिशु को साहाय्य कर ठीक अच्छे। जोटा कौन ना शिशुर मानसिक आध्यात्मिक आवश्यकता अनुजाई कौन हम ना शिक्षा प्रदान कर ठीक अच्छे। शिक्षा शिशुर मानसिक
ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଶିଶୁର ଶରୀର, ମନ, ପ୍ରାଣ ଆଉ ଆତ୍ମାର ସତ୍ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ଏହି ସବୁ ଦିଗକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲେ ଦେଖିବା। ଶରୀର ଶିକ୍ଷା, ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ, ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ, ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ, ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବହୁତ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କର, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଏହି ସବୁ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ ଗୋଟେ ଇଏ, ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସବୁ ଦିଗର ସତ୍ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆଉ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ କରିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଭଳି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା, ତାର ଶକ୍ତି ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ଚୟର ପରିପ୍ରକାଶ ସହାୟକ ହେବା ସହିତ ମାନବକୁ ଦିବ୍ୟ ମାନବରେ ପରିଣତ କରେ। ସାଧାରଣ ମାନବକୁ ଦିବ୍ୟ ମାନବରେ ପରିଣତ କରେ କିଏ, ଶିକ୍ଷା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ମତ ଦେଇଥିଲେ କିଏ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଶିକ୍ଷାର କ'ଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଡିସ୍କସନ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଆମେ କହିବା ଯେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା କହିଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ କଥା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା ଯେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ କେମିତି କରାଯିବ। ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହେବ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତା ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିମ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ 5ଟା ଅଛି ପିଲେ। ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଥା ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ, ଚକ୍ଷୁ, ଜିହ୍ୱା, କର୍ଣ୍ଣ, ନାସା ଆଉ ଚର୍ମ। ଆଖି, କାନ, ନାକ, ଜିଭ ଆଉ ଚର୍ମ ହେଉଛି 5ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ଯେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିନ ଏ ଉପରେ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖ, ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଲ୍ପ ସେଥିରୁ କିଛିଟା ମିଳିବ, କିଛିଟା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ ସେଥିରୁ। 3ରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନସିକ ବିକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ମାନସିକ ବିକାଶ 2ଟା ଯାକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ତା ସହିତ ନୈତିକ ଆବେଗିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ନୈତିକ, ଆବେଗିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏହି ସବୁ ଦିଗରେ ବିକାଶ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତା ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆତ୍ମାର ସାକ୍ଷାତକାର, ଆତ୍ମା ସାକ୍ଷାତରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଶିକ୍ଷା। ତ ଏଇଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କାହାର, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଭଳି ଥିଲା। ତା ସହିତ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛିଟା କଥା କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଅତୀତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅତୀତର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ତ ସେଇଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହିଁ ହେବନି, ସେଇ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଜ୍ଞାନକୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଶ୍ରୀ ମା ଇଏ ଉଭୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଉଭୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ମା। ଶ୍ରୀ ମା କିଏ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ମୀରା ଅଲ୍ଫାସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୀରା ଅଲ୍ଫାସ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୀରା ଅଲ୍ଫାସ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ନାମରେ ଜଣାଗଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଥିଲେ ସେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ମତରେ ସଫଳତା ନୁହେଁ ବରଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସଫଳତା କ'ଣ ନା, କୌଣସି ବିଷୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା, ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ ଭୌତିକ ଆଉ ବାହ୍ୟ ବିକାଶ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମା ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ବିକାଶ, ବାହାରର ବିକାଶ ହେଉଛି। ବାହାରର ବିକାଶ ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସଫଳତା ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବାହାରର ବିକାଶ ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିକାଶ କରିବା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିକାଶ ହେବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିକାଶ ଆଉ ବାହ୍ୟିକ ବିକାଶ 2ଟା ଯାକ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଶ୍ରୀ ମା ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଅଛି, ଫିଲୋସଫି, ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟ ବା ଲିଟରେଚର କହିପାରିବା, କଳା ବା ଆର୍ଟସ୍, ବିଜ୍ଞାନ ବା ସାଇନ୍ସ, ଏହି ସବୁକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ପିଲାକୁ ଯେକୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉନା କାହିଁକି, ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ସାମାଜିକ ଯେକୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉ, ସେଇ ସବୁ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ତ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହିଲେ ଆମେ, এই ସବୁ ବିଷୟ ବା ସ୍କୁଲରେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ପଢ଼ାଯାଉନା କାହିଁକି, সেই ସବୁ ବିଷୟ ପଢ଼ାଗଲା ସମୟରେ
शिक्षार्थीर आध्यात्मिक विकास उपर गुरुत्व दिया आध्यात्मिक विकास उपर सब विषय बुझेगा गणित पढ़ाला आध्यात्मिक विकास उपर गुरुत्व दिया मत श्री अरविंद दौरान यह फल हम कौन ना समाज एक दिव्य समाज परिणत हो पार आ मनुष्य एक दिव्य मनुष्य परिणत हो पार तो सी कहते जदि सबू विषय जेकोसी विषय पढ़ा जाऊ से सबू विषय जदि आध्यात्मिकता को भरीदे ताहले सी साधारण समाज को दिव्य समाज रे आ साधारण मनुष्य को दिव्य मनुष्य परिणत करि पारियो तो ये गोटे बहुत बड़ लक्ष्य थिला श्री अरविंद को आम ध्यान में रखा ठीक अच्छे तो 2 मार्किया क्वेश्चन आसो बोले ये 2 मार्किया कि 3 मार्किया क्वेश्चन आसले आम डिटेल्स लिखा ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन ना आध्यात्मिकता माध्यम शिक्षा जरिया आधुनिक जीवन समस्यार सुसमाधान करी सरस सुंदर और सुदृढ़ जीवन यापन करने शिक्षार एक लक्ष्य आध्यात्मिकता माध्यम शिक्षा जरिया आम आधुनिक जीवन समस्या आधुनिक जीवन जो समस्या अच्छी ताकू समाधान करने आम 2टा उपाय अवलंबन करा गोटे हूँ आध्यात्मिकता गोटे हूँ शिक्षा आध्यात्मिकता और शिक्षा ये 2टा जाक मिसिकी आधुनिक जीवन सबू समस्यार समाधान करा जाय परिबो जाफल व्यक्ति सरस सुंदर सुदृढ़ जीवन यापन करवा तेणु यही हूँ गोटे बड़ लक्ष्य तेणु आम जदि कहीपर तो संपूर्ण लक्ष्य को जदि आम अल्परे कहवा ताले श्री अरविंद मत कौन शिक्षा मनुष्यर बाहिक आंतरिक बाहिक विकास करिवो आभ्यंतरण विकास करिवो वैषयिक आध्यात्मिक वैषयिक विकास मध्य कला वैज्ञानिक विकास मध्य कला आध्यात्मिक उन्नति मध्य कला ता सहित आत्मा और परमात्मा का मिलन आत्मा आत्मा हूँ किए पिले सामान्य मनुष्य को आम आत्मा बोली कहीपर परमात्मा किए भगवान को आम परमात्मा बोली कहीपर तो साधारण मनुष्य एवं परमात्मा भगवान मिलन निहाती आवश्यक ताकू कराई तार व्यक्तिगत सामाजिक जीवन में पूर्णता आनी दे थाए किए यही पूर्णांग शिक्षा ठीक अच्छे तो पूर्णांग शिक्षा कौन करे ना शिशु बा व्यक्तिर आत्मा और परमात्मा सहित मिलन कराई तार व्यक्तिगत सामाजिक जीवन में पूर्णता आनी दे थाए पूर्णांग शिक्षार हूँ बड़ लक्ष्य बोले ध्यान रखा आम ये सबू लक्ष्य को आम मन रखी आशा करुँच समस्ते भिडियोटी को बहुत भलसे बुझीपार टॉपिक टी को लक्ष्य गुड़िक बहुत भलसे जानीपार यदि जानीपार ताहले निश्चित भाव चैनल को लाइक कर भिडियोटी को लाइक कर यदि जानीपार ना किसी डाउट रहीगला ताहले पुनर्बार पछकू भिडियो नियो पुणी थे आउ थे आपको देख ठीक अच्छे भिडियो को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर नेक्स्ट क्लास रे आम पूर्णांग शिक्षार विभिन्न दिग जो कहले आम आज शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक चैतिक प्राणिक ये सब दिग को आम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कसन करवा थैंक यू वेरी मच देखा नेक्स्ट क्लास रे माने काली आम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो नहीं आसवा ठीक अच्छे थैंक यू।